Guys, luto na tayo ng escabeche, guys. Yan ang aking mga lahok. Tidbit, sweet chili, mantika. Igigisa natin, guys. Maiba tayo lalagyan natin na ito. Kasi may sinobra ako sa paglagay ng spaghetti. Kasi isang malaking lata yan, guys. Yan, invento natin yan, guys. Tara na, guys. Magpirito na muna ako. Yan, guys. Sinati natin yung ating isda. Kasi hindi kasi sa kawali. Ayan nga lang kalahati, guys. Ayan, guys, yung kalahati niya. Yan, guys. Nabaliktad na natin. Yan, guys, ang ating kalahati. Yan, haba yan, guys. So, yan yung kamay ko. Yummy yan, guys. May yung kabiyak, guys. Nakasalang na. Yan, guys, ang ating pinutol na maya. Yan, tara na, guys. Luluto na ako ng sauce. Yan, guys, lagay na natin yung ating kahit ano umagyan, guys. Ito na yung bawang. Lagay ko na yung sibuyas, guys. Sweet and sour, guys. Lagay na natin yung carrots, guys. Kahit hindi naman masyadong ano yan kasi iibabaw lang natin yan sa isda, guys. Para medyo malutong-lutong. Ang ating mushroom. Invento ko lang yan, guys, ha. Lagyan ng mushroom. Kasi ang dami pala nung nabili ko na yun, isang lata. Lagyan natin, guys, yung bell pepper. Madali lang maluto yan, guys. Hindi naman kailangan lutong-luto yan kasi mawawala yung lutong niya, guys. Lalagay na natin yung ating pineapple tidbits. Ito, guys. Lagay natin, guys, yung ating sauce, sweet chili. Yummy, guys. Impla natin, guys, ng ano, ng asin, seasoning, guys. Yan natin, guys, ng asin. Asin. Atin ang magic, guys. Ayan, guys. Guys, haluin natin, guys. Sobrang lapot ng ating sweet sauce. Lagyan natin, guys, ng konti pang asukal. Ito, guys, pang tamis ng kaunti, guys. Isang scoop. Yan natin, guys, ng powder. Konti lang, guys. Sobrang lapot ng ating ano. Dinagdagan ko ng konting tubig, guys. Yan ang ating sweet chili. Yan ang ating itatapin sa ating maya-maya, guys. Sweet chili. Yummy. Yummy, guys. Okay na yan, guys. Luto na yan. Luto na yung ating sauce sa sweet and sour, guys. Yun lang, guys. Thank you very much.
much. Pa-like and share guys sa aking mga niluluto. Love you all. Yan guys, lagyan ko na ng ating sauce. Dalawang balot yan eh. Yan guys. Yan guys. Tinatoppings lang talaga yan guys. Yan ang ating yummy. Pa-like and share naman guys. Yummy, sarap-sarap guys. Yummy guys. Ang aking naimbentong nilagyan ko na. I love you guys. Thank you for watching.